Hai adik-adik dan juga saudara-saudara semua dimanapun berada yang pengen sukses dan pengen belajar berstudi di Jerman, ikuti terus channel saya ini yang akan memberikan kursus bahasa Jerman dari level yang dasar sampai nanti di level yang tingkat mahir. Ikuti setiap video yang akan saya tayangkan di dalam channel saya. Belajar di rumah bahasa Jerman. Salam sukses selalu buat kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini di level A1 pelajaran 1 kita akan belajar kosakata. Ya. Untuk kata kerja di sini ada kata lernen, belajar, lernen, belajar, fragen, bertanya, fragen, bertanya, antworten, menjawab, antworten, menjawab, verstehen, memahami, verstehen, memahami, sprechen, berbicara, sprechen, berbicara, hören, mendengar, hören, mendengar, lesen, membaca, lesen, membaca, heißen, bernama, heißen, bernama, kommen, datang atau berasal, kommen, datang atau berasal, wohnen, tinggal. Sekali lagi, saya akan membaca dengan terjemahan satu kali, kemudian saya akan baca kata itu tanpa saya mengucapkan terjemahannya, dan silakan saudara mengingat terjemahannya. Saudara tidak harus melihat pada layar. Lernen, belajar. Lernen, fragen, bertanya. Fragen, antworten, menjawab. Antworten, verstehen, memahami. Verstehen, sprechen, berbicara. Sprechen, hören, mendengar. Hören, lesen, membaca. Lesen, heißen, bernama. Heißen, kommen, datang atau berasal. Kommen, wohnen, tinggal. Wohnen. Kolom selanjutnya untuk kosakata kata benda, ya, dialog. Kalau kita perhatikan di sini kata dialog, kemudian ada kata dir dan ada kata n. Ini adalah dir di sini adalah penunjuk apakah kata bendanya itu maskulin ataukah feminim ataukah netral. Kalau maskulin itu, kalau dir itu maskulin, kalau das itu neutral, kalau di seperti di sini kata oper itu feminim. Pada pelajaran selanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Ya. Dialog, bild, gambar atau foto, atau saya ulang lagi ya, dialog, dir, dialog. Jadi dialog, dir, dialog. Pluralnya, jadi ini akhiran untuk plural. Jadi dialog, dir, dialog, di dialogen. Artinya dialog. Bild, das Bild, bentuk pluralnya di Bilder.
artinya gambar atau foto. Jadi dalam bahasa Jerman kita harus menghafalkan bukan hanya arti kata bendanya, tetapi juga kita harus menghafalkan apakah itu maskulin ataukah netral, ataukah juga feminim. Demikian juga bentuk pluralnya seperti apa. Ya, saya ulang lagi. Dialog, der Dialog, die Dialogen. Artinya dialog. Bild, das Bild, die Bilder. Artinya gambar atau foto. Kurs, der Kurs, die Kurse. Artinya kursus. Wort, das Wort, die Wörter, artinya kata. Deutsch, das Deutsch, bahasa Jerman. Tidak ada bentuk pluralnya. Kalau ada tanda bintang seperti ini, tidak ada bentuk pluralnya. Name, der Name, die Namen, artinya nama. Oper, die Oper, die Opern, opera. Kafe, der Kafe, die Cafés, kopi. Sprache, die Sprache, die Sprachen, bahasa. Lehrer, jadi kalau guru laki-laki itu Lehrer, der Lehrer, bentuk pluralnya tetap sama, die Lehrer, itu guru pria. Kalau guru wanita, Lehrerin, die Lehrerin, pluralnya die Lehrerinnen, guru wanita. Saya akan bacakan katanya dan saudara coba hafalkan. Sekali saya baca dengan terjemahannya dan sekali tanpa terjemahan. Dialog, der Dialog, die Dialogen, Dialog. Dialog, der Dialog, die Dialogen. Bild, das Bild, die Bilder, gambar atau foto. Bild, das Bild, die Bilder. Kurs, der Kurs, die Kurse, kursus. Kurs, der Kurs, die Kurse. Wort, das Wort, die Wörter, kata. Wort, das Wort, die Wörter. Deutsch, das Deutsch, bahasa Jerman. Deutsch, das Deutsch. Name, der Name, die Namen, nama. Name, der Name, die Namen. Oper, die Oper, die Opern, opera. Oper, die Oper, die Opern. Kafe, der Kafe, die Cafés, kopi. Kafe, der Kafe, die Cafés. Sprache, die Sprache, die Sprachen, bahasa. Sprache, die Sprache, die Sprachen. Lehrer, der Lehrer, die Lehrer, guru pria. Lehrer, der Lehrer, die Lehrer. Lehrerin, die Lehrerin, die Lehrerinnen, guru wanita. Lehrerin, die Lehrerin, die Lehrerinnen. Selanjutnya, kosakata di tabel berikutnya saya baca satu kali dengan terjemahan dan satu kali tanpa terjemahan. Kata kerja. Bestellen, memesan. Bestellen. Bezahlen, membayar. Bezahlen. Trinken, minum. Trinken. Essen, makan. Essen. Nehmen, mengambil. Nehmen. Arbeiten, bekerja. Arbeiten. Schreiben, menulis. Schreiben. Finden, menemukan. Finden. Sagen, mengatakan. Sagen. Treffen, bertemu.
treffen. Kemudian latihan untuk kata benda lagi. Rechnung, direchnungen, bon atau faktur. Gespräch, das Gespräch, die Gespräche, percakapan. Getränk, das Getränk, die Getränke, minuman. Getränk, das Getränk, die Getränke. Saya ulang lagi untuk yang Gespräch. Gespräch, das Gespräch, die Gespräche, percakapan. Gespräch, das Gespräch, die Gespräche. Selanjutnya, Antwort, die Antwort, die Antworten, jawaban. Antwort, die Antwort, die Antworten. Tee, der Tee, die Tees. Teh, Tee, der Tee, die Tees. Saft, der Saft, die Säfte, itu jus atau sari buah. Saft, der Saft, die Säfte. Tasse, die Tasse, die Tassen. Cangkir, mohon maaf ada salah ketik di sini di. Ya. Tasse, die Tasse, die Tassen. Land, das Land, die Länder, negara. Land, das Land, die Länder. Schein, der Schein, die Scheine, uang kertas. Schein, der Schein, die Scheine. Münze, die Münze, die Münzen, uang logam. Münze, die Münze, die Münzen. Oke, setelah belajar kosakata, maka untuk latihan menulis schreiben di level A1 pelajaran 1 ini, cobalah saudara untuk menggunakan kosakata tadi yang sudah dipelajari untuk membuat kalimat-kalimat sederhana. Jadi buatlah 10 kalimat singkat dengan menggunakan kosakata pada pelajaran level A1 pelajaran 1. Kalimatnya hanya terdiri dari subjek atau nominatif. Bisa juga subjeknya itu bukan benda, tapi kata ganti orang. Di video saya tentang gramatik level A1 pelajaran 1 sudah saya bahas mengenai kata ganti orang. Kemudian ditambah dengan kata kerja saja, ya, predikat atau verb, ya, ditambah. Jadi contohnya, misalkan ich lese, saya membaca. Du lernst, kamu belajar. Er arbeitet, dia bekerja. Jadi, saudara belajar dalam hal ini, dalam belajar menulis ini, belajar selain belajar menghafal kosakata, tadi juga belajar menghafalkan kata ganti orang, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie, ya. Kemudian juga perubahan akhiran kata. Ya, perubahan akhiran kata. Ich lerne, du lernst, er, es, sie lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Oke, silahkan tonton video-video saya sebelumnya dan cobalah belajar menulis kalimat-kalimat singkat seperti ini. Oke, sampai kita ketemu di sesi selanjutnya, yaitu di level A2, maksud saya level A1 untuk pelajaran kedua. Terima kasih.